ଧାନ ଉଠାଇବାକୁ ନେଇ 50 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିବା ଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଗାଇସ୍ଲାଟ ବ୍ଲକରୁ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗାଇସ୍ଲାଟ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗାଇସ୍ଲାଟ ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ଆଜି ସୋମବାର ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ଏନେଇ କୁଣ୍ଡାଖାଇ ପ୍ୟାକ୍ସର ଜଣେ ଚାଷୀ ଆସି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। କୁଣ୍ଡାଖାଇ ପ୍ୟାକ୍ସରେ ତାଙ୍କୁ ଧାନ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ପଇସା ମାଗୁଥିବା ଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଧାନ ଉଠିବା ଯାଏଁ ଏବଂ ବିନା ଚାଷ କରି ଲୋକଙ୍କ ଧାନ କାର୍ଡ଼ ଆସୁଥିବା ଭଳି ଅନେକ ଫଟୋ ଚିତ୍ର ସହିତ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ। ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବସନ୍ତ ପ୍ରଧାନ କହୁଛେ। ଆମର ଧାନ କାର୍ଡ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆଗରୁ ପକେଇ ଧାନ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲାଗେନି ଆମେ ଗାଡି ନିଏ ରିଜର୍ଭ କରିକି ଭଡ଼ା ନେଇଛୁ ଗାଡି ଯେନ୍ ସେ ଧାନ ଯେତେବେଳେ କେଶବ ଗାଡି ନେଇ ଗାଡି ଲଦିକି ନିଅ আর ସେନ ଯେତେବେଳେ ଆବା ରିସିଭ ଆମେ ରଖିଲା ଆଇନ ସ୍କାନ କରମୁ ବୋଇଲେ କେଶବ ସେକ୍ରେଟାରୀ କୁଣା ଖାଇ ପଇସା ମାଗୁଛି 50 ଟଙ୍କା କୁଇଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି ସେ ଧାନ ଯେନ୍ ସ୍କାନ କରବା ତାର ଭାଇ আমার ধান গাঁলে নি উঠবা আমার স্ক্যান নি করা পয়সা পজাড় লোক পয়সা না আগর আমার গাঁ রয়ে যাবে কেশব প্রধান সাই ঠিক আজ কাকে অভিযোগ করিবে আজ কলেক্টর ন করব কেশব মাগুজি ধান স্ক্যান পয়সা নি গালে করা বলছে বাকি আগর লোকটা বি করিছে আমার ন পয়ার লোকটা বি করি সালা না ভিতরিয়া নদবা আমারটা নি দেওয়া আমাকে বললো যে আর বিনা চাষ জমির হতা করি কার্ড বানাই ব্যাপার করতেছে।